अक्सर व बेशतर माँ बाप से सुनने को मिलता है, माशरे से सुनने को मिलता है, मुख्तलिफ़ लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारी लड़कियाँ क्या कर सकती हैं या लड़कियों के पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कर ही क्या सकती हैं, वो उनसे हो क्या सकता है, बस इतना सा कर लो और इतनी चीज़ काफ़ी है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों के अंदर खौफ लेकर आती हैं और कुछ लोगों में एक मोटिवेशन लेकर आती है। एक जो सबसे बड़ी बात होती है कामयाबी, कि कुछ लोग जब इससे खौफ खाने के बजाय इसको एक लें और इनसे लाहे अमल एक अपना बनाएं, इन बातों से और उस स्ट्रेटजी के साथ अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाएं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से कराने जा रहे हैं, एक ऐसी खातून से कराने जा रहे हैं जो आगे चल के अपनी लाइफ के अंदर उन्होंने ऐसा काम किया, जब भी उनको ये चीज़ सुनने को मिली उन्होंने एक अपनी एनर्जी को कैरी किया, एक डिज़ायर शो की और वो हर स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते चले गए। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रॉयल नेवी की एक ऑनरी कैप्टन दुर्दाना अंसारी से, और इनसे जानेंगे समझेंगे कि किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं और हम उनका मुकाबला करें और आगे कैसे बढ़ा जाता है। आइए मिलते हैं और जानते हैं इनसे इनकी अपनी स्टोरी को। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन दुर्दाना अंसारी, रॉयल नेवी की ऑनरी कैप्टन हैं और साथ साथ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का इनके पास टाइटल है। बहुत शुक्रिया कैप्टन टाइम निकालने का कामयाबी के सफ़र के लिए। इट हैज़ बीन अमेजिंग जर्नी, और मतलब आप इतने 45 इयर्स अगो आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं इनिशिएटिव इंटरनेशनली, और उसको फिर आप लेके कैरी करते हैं और इतना बड़ा नाम बनता है। अच्छा, इनिशियली 1970s 80s में क्या ड्रीम करती थी कि कैसे हम आगे चल के अपनी जर्नी के अंदर बढ़ेंगे और क्या चीज़ कर रहे होंगे, क्या पैशन उस पर ड्राइव कर रहा था आपको? डॉक्टर मोहसिन, शुक्रिया आपका, आपके इस कदर इस्तकबाल का माशाल्लाह, और पाकिस्तानियों ने जिस तरह से हमेशा मेरा इस्तकबाल करते हैं, बेइंतहा शुक्रिया। और ये कि सच बात बताऊं, मैं बहुत छोटे छोटे ख्वाब देखती थी। मुझे गुड़ियों के ख्वाब, मुझे सिंड्रेला के ख्वाब, मुझे स्नो वाइट के ख्वाब, मैं इस तरह से देखती थी। और 76 की बात है जब मैं बरतानिया पहुंची, तो मेरे अंदर, मैं छोटी उम्र में थी, शादी भी हो गई थी जल्दी, तो वो जो स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें देखा करती थी रंग बिरंगी, वो जा जा के बस उसमें लगता था। जिस दिन मैं ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की आप बात कर रहे हैं और ये क्वीन ने मुझे, मलिका एलिज़ाबेथ ने ये तमगा दिया, आप यकीन कीजिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन किताबों में से निकल के आके मैं महल में चलने लगी हूँ। तो इस तरह के ख्वाब, हाँ, अलबत्ता मेरे बड़े भाई ने बहुत रिसेंटली मुझसे ये बात कही कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम शुरू से सितारों की तरफ देखती थी, तो तुम्हारा विजन जो था वो बहुत आगे तक का था। मुझे बिल्कुल याद नहीं। या हाँ, ये ज़रूर है कि मैं रात को जैसे सहन में लेटा करते थे उस ज़माने में, साफ साफ चादरें बिछी हुई, हल्के से पंखे की आवाज़, रात की रानी की खुशबू, तो उस वक्त आप ख्वाब जो थे वो मेरे छोटे छोटे से ख्वाब थे। मुझे बिल्कुल इन नहीं था कि आज डॉक्टर मोहसिन GTV के साथ बैठकर मुझसे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हाँ, ख्वाब तो हर शख्स देखता है, देखने भी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो आपके ख्वाबों को जानता है ना, उसने ही वो ख्वाब आपके ज़िंदगी में डाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं से उभर के आपके सामने आ जाए। बिल्कुल सही। और जब ख्वाबों को अचीव करना शुरू करता है इंसान अपनी लाइफ के अंदर, देखता है कि ऐसी प्रोग्रेस हो रही है, और उस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे कहा जाता है कि ख़वातीन के पास कोई शायद उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और वो नहीं कर सकती, लेकिन बट स्टिल यू गो अगेंस्ट द विंड, और आप माशरे के अंदर ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं और फाइट करते हैं उन सारी चीज़ों से जो बीच में कहीं रुकावट ला सकती हैं, और फिर आप बढ़ते हैं। आपने पाकिस्तान के का एक नाम रोशन किया, आप एज अ BBC उर्दू के अंदर आपने जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को भी, और फिर अपनी लाइफ के अंदर जर्नी के अंदर आगे बढ़े। क्या लगता था कि ये बस अब आज आगे बढ़ जाएंगे, इस तरह बढ़ेंगे आगे, गोल जब अचीव किया और स्टेप बाय स्टेप लेडर के अंदर बढ़ते चले गए लाइफ में? डॉक्टर मोहसिन, आपके सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरे जहन में ये नहीं होता कि मेरे सामने वो एक गोल है जिसको मैं अचीव कर जाऊंगी, है ना, जिसको मैं अबूर कर जाऊंगी।
मेरा मकसद है काम करना। वाह, मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं आज आप मुझे कैप्टन के नाम से बुलाएंगे, ऑनरी कैप्टन, जो दुनिया का वाहिद खिताब है एक मर्द या औरत के लिए, और जो कि मुस्लिम है, पहली मुस्लिम दुनिया की, पाकिस्तान से ताल्लुक़ उसका, और ये कि मैं हमेशा ब्रिटिश पाकिस्तानी कहलाऊंगी। तो मेरे अंदर जो पाकिस्तान की जो वो लगन है वो मेरे मिलियंस ऑफ लोगों की है, ठीक है, यहाँ रहने वालों की भी और यहाँ से बाहर आबाद रहने वालों की। तो क्या होता है कि अपना काम आज को देख के करना चाहिए, और ये कि मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि देखती भी रहती हूँ, और कभी कभी दिल कुढ़ता भी है मेरा और कभी जैसे किसी से कहा कि अच्छा किसी जगह पहुँचना है, फ़र्ज़ कीजिए मुझे, हम वहाँ आधे घंटे क्या 45 मिनट्स पहले पहुँच के बैठे में, अब इंतज़ार हो रहा है कि क्या किया जाए। तो मैंने अपने प्यारे दोस्त जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उनसे कहा भाई ऐसा ही शकरकंद वाला जा रहा है, उसके यहाँ से शकरकंद ले लो, क्योंकि खाली बैठ के या तो मैं कुछ रिसर्च कर रही होंगी या ये कि मैं आई विल बी किलिंग द टाइम। I don't like killing time. I don't understand the version of killing. You're productive. Your production हो रही है आपकी हर वक्त कि अच्छा वो शकरकंद खाते हुए कि भाई मैं मुझे ये होगा कि अच्छा मेरे अंदर वो वाइब्स आ जाए। इस असना में मुझे ये होगा कि काश वो लोग भी आ जाएं जिनसे मेरा वादा है, क्योंकि मैं किसी का वादा नहीं तोड़ना चाहती। अब क्या हो रहा है कि सब दुनिया बहुत आगे चली गई है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली काम नहीं हो रहा है। तो उसका ज़रा सा मुझे बात करेंगे आपसे। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं उर्दू सर्विस में बाय डिफ़ॉल्ट पहुंची, किसी ने मेरी आवाज़ सुनी, उनको लगा कि भाई मेरी आवाज़ इस लायक है कि उसको बीबीसी के माइक्रोफोन पे भेजा जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तक पहुंच गई। अब जब आपको माइक्रोफोन की टेक्निक्स आ जाती हैं, अब आपको कैमरे का पता चल जाता है, आपको पता है कि अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ आपका रिसर्च वर्क इट्स एक्सट्रीमली इसेंशियल। उसके बगैर आपने मेरे बारे में जाना, बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ उनको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कि जी वक्त नहीं मिला हम कर नहीं सके। वो चीज़ है आपकी मोहब्बत कि आपने उसको जाना। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं बीबीसी में 22 साल गुजार दूँगी। उसके बाद मैं अंग्रेज़ी सर्विस में चली गई, फिर मैंने अंग्रेज़ी बड़े बड़े काम किए। कहते हैं मेरे भाई मुझसे अक्सर कहते हैं कि तुम ये मत कहा करो मुझसे कि मैं उस बड़े आदमी से मिल रही हूँ और वो तुम खुद इतनी माशाल्लाह बड़ी। मुझे फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है कि मैं कहीं मैंने अपने आप को ऐसा कह दिया तो खुदा ना करे कहीं। हर वक्त वो ध्यान रहता है मुझे कि मैं काम ठीक कर लूँ, काम को समझ लूँ, काम को सीख लूँ, अपने बड़ों से सीख लूँ। तो मैं उस लगन में लगी रही और मैं अंग्रेज़ी सर्विस में पहुंच गई। तो कोई 15 साल मैंने अंग्रेज़ी सर्विस में प्रोड्यूस किए, प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए। फिर ये कि मैं बम्बई में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान, जितने बॉलीवुड के आपके एक्टर्स हैं उनके साथ बैठ के, तो क्या हो रहा है, आप सीख रहे हैं, आप कल्चर सीख रहे हैं, आप ज़बान सीख रहे हैं, आपको नशिस्त व बर्खास्त का अंदाज़ा होता है, कुछ आपके बचपन से ये चीज़ें आपके ख़ानदान से आती हैं। तो आपके सवाल में जो इतनी सारी बातें थी, वो अगर मैं एक नटशल में अगर कहूँ, एक मटके में डाल के बात कहूँ, तो उसमें यही होगा कि आपको अपने अंदर वो क़ुव्वत जो है अल्लाह की तरफ से जो आती है उस पर यकीन रखना, और जो नई चीज़ है उसको समझना और उसको सीखना, और ये ना समझो कि मैं उससे आगे निकल जाऊंगा और मेरी ये कंपटीशन है और ये शख्स मुझसे बेहतर है। मैं अपने आप से कैसे बेहतर हो सकती हूँ, मैं उसका ख्याल ज़्यादा रखती हूँ। मेरी बात से, मेरे किसी एक्शन से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी के जहन को कोई गज़ब ना पहुँचे। और क्या है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज़ लाइक यू नीड टू मेक श्योर दैट आपके अंदर एक सब्र तहम्मुल है, अंदर आपके आतिश फशा चल रहा है। बिल्कुल है ना। किसी ने मुझसे सवाल किया, मैं जिस दिन से आई हूँ यहाँ माशाल्लाह, यहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मैं इंस्टीट्यूशंस में जाती हूँ और मैं जाकर लोगों से बात करती हूँ, लोग टिकटिकी बांध कर मुझे देख रहे होते हैं कि मैडम हम लोग जो हैं, फिर उसके अंदर कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि एक बड़े शख्स ने मुझसे एक सवाल किया, कोई 150 लोग बैठे थे,
کہ آپ جتنے تحمل سے بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہیں میں یہ بات نہیں کر سکتا. اب یہ بڑی اچھی بات ہے. میرے اندر آدھی صدی لگ گئی ہے صحیح. لیکن شاید میں شخصیت بھی میری شروع سے ایسی ہے. مگر یہ سارا دماغ کا معاملہ ہے. دماغ میں کتنی ہلچل ہے. ایگزیکٹلی. دماغ کو سنبھال کے چلنا. پھر آپ وہ خواب بھی دیکھ سکتے ہیں, خواب کی تعبیر کو کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ان کو دیکھ کے چلتی ہوں. شکرقند بھی کھاتی ہوں, ساتھ میں ہنستی بھی ہوں. یہ اور یہ حقیقت ہوتی ہے. اور پھر جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی سورس آف انسپائریشن ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہر موڑ کے اوپر نا کچھ یاد دلا رہے ہوتے ہیں, کچھ ریمائنڈ کرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کس چیز نے ڈرائیو کیا, کون سی سورس آف موٹیویشن ایسی تھی, انسپائریشن ایسی تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ نا جو آپ کو مستقل سپورٹ کر کے نا آگے کی طرف لے کے جا رہی؟ پھر سچ بتاؤں, میرے اپنے اندر کی آگ. واہ واہ. اور یہ ڈیزائر بڑی امپورٹنٹ ہے. میرے وہ آگ ایسی نہیں ہے جو دہک کے دوسروں کو پریشان کر رہی ہے. وہ ایسا شعلہ ہے جو اندر جو ہے وہ کبھی کبھی ٹمٹماتا بھی ہے. میں یہ بتاؤں آپ کو, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بجھنے لگا ہے. تو پھر میں اس کے اندر میں کہتی ہوں چراغ لے کے, وہ نہیں ایک فلم تھی جس میں وہ چراغ لے کے خاتون پھرتی رہتی ہیں, وہ یہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے محبوب کی وجہ سے. اشفاق صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ بلکہ وہ بتا رہے تھے مجھے, بانو قدسیہ یہاں بیٹھی ہوئی, سردیوں میں ہم بیٹھے ہوئے, ہم ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے, ہم باتیں گفتگو کر, بڑے لوگ ہیں ہے نا. میں نے ان لوگوں سے سیکھا ہے. بڑے بڑے لوگ بی بی سی میں آپ کے چاروں طرف ماسٹرز بیٹھے ہیں. And you have to prove yourself that yes you can do the same as well. تو مجھ سے کہنے لگے, بیٹا آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا محبوب کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس نے کہا بیٹا محبوب وہ ہے جس سے محبت کی جائے پھر بھی وہ نہ مانا. محبوب وہ جس سے عشق کیا جائے پھر بھی وہ نہ مانا. محبوب وہ جس آپ دل و جان سے آپ اپنے نثار کر دیں آپ کی زندگی. نہیں بابا بات نہیں بنی. تو وہ اپنے بزرگ کے پاس گئے, ان سے جا کے پوچھا کہ بیٹا میرا یہ تجسس کر رہا ہے اور یہ بات پوچھ رہا ہے, کیا جواب دوں. کہنے لگے محبوب وہ جس کی ہر ناگوار بات بھی گوارا لگے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو میرے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ میرا محبوب ہے. ہم خاک برابر بھی نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. یہ ملک ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں. میرا دل کوئی ہم خود کچھ کہہ لیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹریفک ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ دوسرا کہے گا تو کلیجے میں آگ لگ جائے گی. صحیح بات. تو کیا ہے آپ کے یہ محبوب, آپ کی محبت, آپ کی شخصیت, دوسرے کی شخصیت, ٹالرنس رکھنا اس محبوب کے. اچھا یار یہ چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی تم اسے چاہتے ہو, تو اس کو تمام تر اس کی جو خوبی یا اس کے اندر خامیاں یا میرے اندر جو خامیاں ہیں اس کو رکھ کے اس کو چاہا جائے. بالکل صحیح. تو یہ فلسفیکل بات ہے, لیکن میں اپنی زندگی میں, روزمرہ زندگی میں اس چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. بہت زبردست, بہت بہترین, بڑی مزے کی باتیں جا رہی ہیں کیپٹن کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اور اس کے بعد آ کے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر لائف کے اندر کیا کاز ڈھونڈا, کیا پرپس دیکھا, اور کیسے وہ آگے بڑھتے چلے گئے. جائے گا نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن دردانہ انصاری. آپ نے جاننے سے پہلے بڑی زبردست اس لائف کو, چیزوں کو اور سورس آف موٹیویشن کو کور کیا کہ کس طرح انرجی ڈرائیو کرتی ہے. بٹ آپ دیکھتے ہیں کچھ انیشیٹیوز لیتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کا بیسٹ ہے وہ دیا جائے اور اس سے لوگوں کے اوپر امپیکٹ لے کے آیا جائے, وہ ماسز تک امپیکٹ جا سکے. اس میں آپ نے کچھ انیشیٹیوز ایسے لیے جو وومن امپاورمنٹ کے پرسپیکٹو پہ تھے, اور آپ کا ایک ویژن سیٹ ہوا کہ ہمیں لوگوں کو تھوڑا سا امپاور کرنا چاہیے. اور وہ بڑی چھوٹی جرنی سے سٹارٹ ہوا تھا. انیشیلی چند خواتین کے ساتھ وہ پروگرام سٹارٹ ہوا, بٹ ناؤ وہ تھاؤزنڈس تک گیا اور اس کی ریچ میسیولی ان لوگوں تک پہنچی. یہ وومن انیشیٹو کیا لیا تھا, کیا تھا, اور اس کے پرپس کیا تھا, اور کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیوں نیڈ اس کی پڑی, جو آپ سمجھتی ہیں یہ فیل کیا آپ نے؟ دیکھیے یہ برطانیہ کی بات ہے, اور یہ 7/7 بامبنگ میں جب وہاں پر بہت سارے پاکستانیوں کا, مسلمز کا نام آنے لگا,
तो विंडसर कासल में छोटे पैमाने पे नहीं शुरू हुआ था, ये बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू हुआ था। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी। तो विंडसर कासल में ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उनको एक मुसलमान, उन्होंने तय किया कि उनको एक मुसलमान पावरफुल वुमेन की ज़रूरत थी जो इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे चलती। मैं कहीं अर्थक्वेक में काम कर रही थी कश्मीर में, आगे पीछे दौड़ना, और जो हालात थे वो सारी दुनिया जानती है। वहाँ मुझे मेरे दिल में एक बड़ी बड़ी फांस चुभी, और उसमें मुझे वो मेरी आग जो थी जो भड़कती रहती है, वो मुझे ये हुआ कि अल्लाह ताला से मैंने दुआ की, अल्लाह मियाँ मुझे इस दुनिया के लिए कुछ करने का मौका दे, है ना। तो जब क्या होता है, जब इस तरह से आप बहुत गहराई से वो बात ऐसी सोच रहे होते हैं, तो वो कमाल हस्ती है जो हम लोग जिसको मानते बहुत हैं लेकिन करते नहीं हैं, जो वो कहता है अपनी मर्जी से चुन लेते हैं। तो वहाँ से वापस आई हूँ तो मुझे टू कट इट शॉर्ट कि मुझे वहाँ कहा गया कि भाई ये प्रोजेक्ट है। मैं बीबीसी में काम कर रही थी, 12-12 घंटे की ड्यूटीज, अंग्रेजी सर्विस में, वर्ल्ड टुडे के प्रोड्यूसर, न्यूज़ आवर के प्रोड्यूसर, आपका नाम हो जाता है और आप इधर भी चीफ गेस्ट हैं, उधर भी वो हैं। खैर साहब, मुझसे कहा गया कि ये काम करना है। मैं बड़ी, अब वो मैंने कहा ना, आई वॉज ऑलवेज हेड हंटेड, मैंने अप्लाई नहीं किया कभी, तो ये मैंने नहीं शुरू की, जिन लोगों ने शुरू किया उनका कमाल है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जो भी हूँ आजकल, उसमें बहुत लोगों का काम है। जो प्रोजेक्ट हुए उसमें हजारों लोगों ने साथ दिया, जो लोग थे। हाँ ठीक है, मैं आई वॉज हेडिंग इट, आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, है ना। फिर अपने अंदर से आपको देखना चाहिए, ये पॉइंट है, यहाँ करना है, पता होना चाहिए कि इसमें क्या लैप्सेस हैं, कौन सी ऐसा खला है जिसको पुर करना है, बजाय इसके कि जो चीज़ हो चुकी है उनको आप सस्टेन करने के लिए करना पड़ता है कि बड़ी चीज़ें शुरू होती हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े ग्रैंड शोज होते हैं, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ठप हो जाता है मामला। तो उस प्रोजेक्ट में मुझे चुना गया और मैं अपॉइंट की गई एज ए डायरेक्टर। अब मैं सोचूं कि भाई मैं तो बोलने वाली हूँ, कहानियाँ सुनाने वाली हूँ, तो ये मैं क्या करूँगी। लेकिन चूंकि मैं टीवी पे परसों से प्रेजेंट कर रही थी साथ साथ दुनिया में लोग, और ये कि हाउस होल्ड नेम हो गया था, तो मुझे लोगों का पता था कहाँ क्या है। आए बढ़ते बढ़ते वो ख़वातीन जो मैंने ब्रिस्टल में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लेस्टर में, लंदन में, सब जगह, लूटन में, ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो मैकडॉनल्ड तक जाना नहीं चाहते। पहली मर्तबा उनको मैं पार्लियामेंट में ले गई, कोचेस में भर के आई, वो ख़वातीन जो घर में आलू पका रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, और हम कहती हैं हम जस्ट हाउस वाइफ्स हैं, उनको उनके घरों से बाहर निकाल के ये नहीं किया कि तुम जाके लड़ने लगो। क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में फिक्र मर्दों को खास तौर पे होती है कि बीवी घर से बाहर निकल जाएगी तो ये तो जाके मेरे खिलाफ, मुझसे कहा गया इसलिए मैं कह रही हूँ। बहुत से लोगों ने लीफलेट्स फाड़ दी ब्रैडफोर्ड में कि ये आप मॉडर्न वुमन है, आप आके हमारी और ख़वातीन को ख़राब करेंगी। देखिए क्या है कि हमें दुनिया के साथ चलना है, ये अल्लाह ताला का वो है कि दीन और दुनिया को लेके साथ चलिए, नहीं चलेंगे तो ये आलम होगा जो अंधेरे में चल रहे हैं और अंधेरे में यूं ही चलते रहेंगे। मेरा काम है कि जरिया हूँ मैं नहीं कह रही कि मैं यहाँ कोई ओलंपिक की मशाल लेके मैं निकल पड़ी हूँ। अंदर एक चीज़ है जो मेरा दिल चाहता है कोई मेरी बात से थोड़ी बहुत एक जुमला भी सीख ले, उसके दिल में उतर जाए तो शायद कहीं कोई चीज़ बेहतर हो जाए। तो बस इस तरह से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 100 से बढ़ते बढ़ते 9000 से ज़्यादा हो गई। फिर कहीं हमारी नॉमिनेशन हुई। ये याद है मुझे कि महल की सीढ़ियों में मैं गरारा पहनती हुई चल रही हूँ और मलिका बरतानिया के सामने जब मैं पहुँची, उनकी नीली नीली आँखें मुझे याद हैं, और उन्होंने जिस तरह से मेरी आँखों में आँखें डाल के बात की कि ठुराना, thank you very much for coming to this country and thank you very much for helping our communities. Wow. वो खूब गई मेरी वो बात कि अच्छा अल्लाह ताला तूने मुझे इस मकाम पे भेज दिया। इससे पूछने लगी इससे पहले क्या करती थी। इससे पहले तो मेरा बेटा ऑडियंस में बैठा हुआ था छोटा सा, अम्मी बाकी लोग तो तमगे ले लेके जा रहे थे हाथ मिला के, वो आपसे इतनी क्या लंबी बात कर रही थी। मैंने कहा बेटा पता चला कि उनको सब पता होता है, लेकिन she may have liked me,
she may have liked a person who was different, ہے نا. اور جا کے مطلب OBE کا خطاب ایک بہت بڑا خطاب ہے. تو بس اس دن کے بعد سے میرے والد جو تھے وہ بچپن سے مجھے ملکہ عالیہ کا انہوں نے ایک چھیڑتے تھے مجھے کہ کام دھام تو آتا نہیں تھا کچھ کرنا, تصویریں بناتی رہتی تھی, تو وہ مجھے میں بہت چڑھتی تھی اس بات سے. تو جس دن مجھے یہ تمغہ ملا میرے والد ہاسپٹل میں تھے, کہا سیدھی محل سے ہاسپٹل آنا ہے. ہم پہنچ گئے قرارہ تھامتے ہوئے, پورے اخباروں میں ہمارا نام, ٹی وی پہ ہی ہے. تو کہنے لگے کیا لے کر آئی ہو؟ مجھے نہیں دیکھا. میں نے کہا بجان یہ لے کر آئی. کہنے لگے دیر لگی ان لوگوں کو میری ملکہ عالیہ کو پہچاننے میں. تو یہ بھی بات 13 سال پرانی. اس کے بعد پھر سفر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. زندگی جب تک رہے, خدا کرے, اللہ کرے کہ لوگ سن رہے ہوں, خدا کرے میری بات کسی کے دل میں اتر جائے کہ کوئی بھی کام یہ سوچ کے مت کرو کہ مجھے یہ تمغہ مل جائے گا, مجھے یہ آرڈر مل جائے گا. وہ دے رہا ہے جس کے نصیب میں جو. مجھ سے بہت عقل مند لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے دل جمعی سے کام کرنا اور اپنے اوپر یقین رکھنا. Convince yourself before you can convince the other person in front of you. True. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں نا, جب آپ اتنی کنوکشن کے ساتھ کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ بھی نا ویسے ہی آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ اپنا پورے بلیف سسٹم نا اس کے ساتھ لگاتے ہیں اور آپ انرجی کے ساتھ اس چیز کو ڈرائیو کرتے ہیں. نہیں دیکھو ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, نہیں بن رہا ہے کام, ٹوٹ رہے ہیں کام. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیجئے راستہ. میں نے کہا دیکھیے یہ امتحان ہوتے ہیں, یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا پتا ہمارے لیے کوئی بہتر لکھی ہو. کہتے ہیں نا اللہ کی یہ مرضی تھی, اللہ ہی کی مرضی تھی, اس کو مان جائیے. کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بہت سے ایسے کام نہیں بنے جو میری خواہش تھی اور ہونے چاہیے تھے, لیکن مجھے وہ کہتے ہیں نا ایک در بند ہوتا ہے 10 کھلتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی جگہ انسان فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا. میں ایسے سے اندھیرے آتے ہیں کہ آپ اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. تو یہ نہ تصور کیجئے کہ آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میری سیلنگ ہی سیلنگ رہی ہے, ہے نا. تو کیا ہے اپنی انوائرمنٹ کو سمجھیے, خود اسے بہتر بنائیے. کوئی دوسرا باہر سے آ کے دستک نہیں دے گا کہ آؤ میں تمہاری زندگی بہتر بنا دیتا ہوں. تو اور دوسرے کو الزام تراشی نہ ہو ہر وقت, ملک کی وجہ سے یہ ہو گیا, حکومت کی وجہ سے یہ ہو گیا. ہو رہا ہے ایک کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کیری کر لیتے ہیں. پازیٹیوٹی. Maybe I'm a fool, you know. If you consider that, maybe I am a fool. اور میں اپنے دوستوں کو, جو میرے گہرے دوست ہیں, ان کو یہی سمجھاتی ہوں, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے یہ خرابی ہوئی ہو, ٹھیک ہو جائے گا, ہو جائے گا. صبر کرو. صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا جب طوفان آیا ہوا ہو تو سر جھکا لیتے ہیں. واہ واہ, ہم بالکل صحیح بات. بھنور کے ساتھ اس میں اس کے اندر نائگرا فال کے پیچھے ایک ایسی جگہ ہے جہاں بھنور ہی بھنور ہے. میں چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتی ہوں, جاننے کی کوشش کرتی ہوں, اپنی زندگی اپنی شخصیت کے ساتھ اس کو منسلک کرتی ہوں تاکہ مجھے زندگی کا اندازہ ہو. اچھا یہ ہوگا یہ ہوگا, اگر میں اس میں پھنس گئی تو میں تو چلی گئی اندر. صحیح بات. تو کیا ہے اپنے آپ کو خود کو اندھیرے سے نکالا. مطلب میں اپنی اماں کے لیے پان لینے گئی ہوں تو 500 روپے کے اس نے 5 پان دیے, تو میں بڑی حیران ہوئی, 500 روپے کے اتنی اندھیر لگ رہی ہے. میں نے گھر جا کے جو گھر میں ہیلپرز ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی کتنے کے پان آتے. اس نے کہا باجی 100 روپے میں 11 پان آ جاتے ہیں. ہے تو میں نے کہا میں تو لٹ گئی. لیکن اس کا میں واپس جاؤں لینے کے لیے, میں نے کہا نہیں, اس کی ثوابی اس کے ساتھ اس نے کر لیا میرے ساتھ. لیکن خدا را ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات میں سچ بولنا سیکھ لیجیے. صحیح بات ہے. کسی کو لارے میں مت رکھیے. اور یہی آپ کو خود بھی بہتر کرے گی اور معاشرے کو بھی بہتر کر سکے گی اور سکون دے گی. سب سے بڑی بات پیس دے گی. بس وہ چیز یہاں پر بڑا خلا ہے جس کی ضرورت ہے. مگر بہت اچھے لوگ, بہت اچھے لوگ ہیں. اس قدر کمال کے لوگ ہیں پاکستانی, یہ کہیں بھی چلے جائیں. مگر کیا ہوتا ہے اس میں سے مائنورٹی ذرا سی کچھ غلط چیز کرتی ہیں تو سارے کے اس میں, تو ہم اس میں اپنے ملک کو گندا کہنے والے ہم خود ہی ہیں.
صحیح بات ہے بالکل, بہت بہتر بات. اور یہی چیز نا ڈرائیو کرتی ہے ہم سب کو کہ نا اگر ہمارے پاس پازیٹیوٹی ہوگی تو ہمارے پاس آگے بڑھنے کی چاہ ہوگی. تو ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ اور پھر جانتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے اور کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں, کیا راستے ہیں, ان اپرچونیٹیز کو یوٹیلائز کیسے کیا جا سکتا ہے. جائیں گے نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن دردانہ انصاری. کیپٹن, جو آپ نے بات کہی کہ لائف میں اگر ہم پازیٹیوٹی کیری کرتے ہیں, وین وی ٹاک اباؤٹ پاکستان اور اس کے فیوچر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, تو چیلنجز اپنی جگہ پر ہیں, ایسا نہیں کہ چیلنجز نہیں ہیں, بٹ بہت سارے لوگ ہیں ان کا مزاج آتا ہے کہ چیلنجز ہیں تو کمپلین کرنا پسند کرتے ہیں ہر وقت. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ چیلنج ہے, میں اس میں بیسٹ پاسبل کیا چیز کر سکتا ہوں. سو وین وی سی کہ ہم نیکسٹ 5 یا 10 ایئرس میں جو کہ چیلنجز دنیا بھر کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان, مطلب دنیا بھر کے اندر چیلنجز ہیں اور ان کا شکار بھی ہیں لوگ. خاص طور پہ ہم خواتین کی پرسپیکٹیو میں بھی دیکھتے ہیں, ہم لوگوں فیملیز کے پرسپیکٹیو میں بھی دیکھتے ہیں, تو سب کو چیلنجز کا سامنا ہوگا. وٹ یو سی کہ نا نیکسٹ ایئرز میں ان لوگوں کو کیسے لوگوں کو اپنے آپ کو کیری کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے؟ بچوں کو تعلیم دیجیے, واہ, ینگ مدرس کو تعلیم دیجیے. ایک ماں پڑھے گی, قومیں پوری بڑھیں قومیں گی. پڑھیں گے. معنی بھی بات. بیوٹیفل بیوٹیفل, ایسا ہی ہے. ایک ہلکی لائٹر نوٹ پہ ایک بات کہوں جو اس میں کچھ چھپا ہوا بھی ہے کہ ایک گھر میں ایک بچہ تھا, بڑا سا لڑکپن میں, تو وہ جو ہے ہر وقت یہ کہتا تھا گلال بناؤں گا چڑیا ماروں گا, گلال بناؤں گا چڑیا ماروں گا. اچھا, آپ لوگ تو یہ جانتے ہیں, آپ لوگوں کا سینس آف ہیومر, جو لوگ باہر کہیں سن رہے ہیں, تو لوگ تنگ آ گئے, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے سامنے گلال بناؤں گا چڑیا بناؤں گا. اب وہ ظاہری بات ہے ان کو کسی کو کنسلٹ کرنا پڑا ڈاکٹر سے کہ بھائی یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے, لے گئے ان کو. اب اس نے کہا 6 مہینے لگیں گے, سال بھر لگے گا. 1.5 سال لگنے کے بعد انہوں نے پورے خاندان کو, چچا تایا سب کو بلا کے بٹھایا کہ اب دیکھو ٹریننگ کیسی زبردست ہوئی ہے. اب اس نے کہا بھائی واہ واہ بیٹا اب کیسے ہو؟ اس نے کہا میں بہت اچھا ہوں, بہت خوب ہوں. اور کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میں اب اسکول میں جا کے پڑھوں گا, اس کے بعد میں یونیورسٹی. پھر کیا کرو گے؟ یونیورسٹی میں جاؤں گا, پھر کام پہ جاؤں گا. پھر کیا کرو گے؟ میں ایک اچھی سی لڑکی سے شادی کروں گا. ارے وہ تو حیران ہو گئے سب کہ بھئی یہ تو پیسہ بھی اچھی جگہ گیا. اور وہ کہنا اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہنا میں شادی کروں گا اور اپنی بیگم کا دوپٹہ لے کے اس کے گلال بناؤں گا اور چڑیا ماروں گا. کلیکٹیوزم کے ہم سوچ کو نہیں اڈاپٹ کرتے. اس میں ہمارے پاس اپنے سائلوز کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ سوچ بڑی نہیں کرتے. کتنا امپورٹنٹ ہے فیوچر کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں باہر کی قوموں کے ساتھ مل کر, لوگوں کے ساتھ مل کر, وہ بیریئرز اور گیپس ریموو کر کے خود بھی اپلفٹ ہوں اور دوسروں کو بھی اپلفٹ کر سکیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے فیوچر کے پرسپیکٹیو کے اندر. دیکھیے آپ کی میری ٹائم فورسز بہت کام کر رہی ہیں. میں نے سنا ہے کہ اگلے 3 سال میں ایسے سے جہاز بنائے جائیں گے جو خشکی کے پہ بھی جا سکیں گے پانی. میں اس میں سفر کرتی رہی ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس طرح میری ایک نیول لائف جس کو آپ بار بار کیپٹن کہہ رہے ہیں, میں بڑے بڑے گہرے سمندر میں جا چکی ہوں, میں سب مرینز کو دیکھ چکی ہوں. میں تمام چیزیں جو ہیں میری زندگی کے 3 بڑے پہلو ہیں, بی بی سی ہے, ایجوکیشن ہے اور آرم فورسز ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے انسان اس سے سیکھتا ہے. وہ لوگ مجھے بہت مانتے ہیں, بڑا میری قدر کرتے ہیں کیونکہ میرے اندر جو یہ میری ملک کی اور میری جو بنیاد نے مجھے تربیت دی ہے وہ بھی شامل ہے. اور میں باہر کی دنیا کو بھی بخوبی جانتی ہوں, میں ان کے ذہنوں کو پڑھتی ہوں. تو کیا ایسا ہو کہ ہم ان سے کچھ سیکھ لیں, ہم انہیں کچھ سکھا دیں. اکثر کسی نے پوچھا مجھ سے آپ پاکستان سے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہوں بھائی پاکستان سے؟ میں تو بڑے ٹھوک بجا کے کہتی ہوں میں پاکستان سے ہوں کیونکہ ہمیں اس میں پوٹینشیلز بہت ہیں. ہماری کرکٹ ہے, ہمارے سپورٹس دیکھ لیجئے. یہ بچیوں کو کس طرح سے ظہیر نصیر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے ایک سٹیڈیم میں بلایا 2-4 روز کی پہلے کی بات ہے. کیا کمال کا انہوں نے سٹیڈیم میں پروگرام بنایا ہے. میں دیکھتی رہ گئی. آئی واز اے کی نوٹ اسپیکر دیر. وہ بچیوں کو انڈر پریویلیج بچیوں کو لے کر آ رہے ہیں جو ٹیپ بال کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ جا کے یہ خبریں کیوں نہیں دیتے باہر؟ اچھی خبریں کیوں نہیں دیتے کہ یہاں اچھے کام ہو رہے ہیں؟ یہاں لوگ ساری رات بیٹھ کے لوگ کھاتے رہتے ہیں کھلے اس میں
मुझसे लोग कह रहे हैं अच्छा यू गोइंग टू कराची, बी सेफ दुर्दाना, सब जगह है। आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, वहाँ पेट्रोल भरवाते हुए आपके चाकू से वो टायर काटेगा और 2-3 मिनट में आपको फिर वापस आएगा नया टायर खरीदने के लिए। सब जगह है, करप्शन है बहुत ज्यादा। छोटे छोटे सच छोट बोलिए, है ना, ताकि जगह उसको मिल सके सच को। जगह तो ये चीजें मेरा दिल चाहता है कि मेरी बातें जो हैं, जो आप लोग जानना चाहते हैं, जैसे मैं सीख रही हूँ ऐसे बच्चे सीख लें, कुछ लीडर्स सीख लें ये बात। मैं कुछ भी कर सकूं, अब मेरी वो जिंदगी की स्टेज है, मुझे बताइए कि आप कैसे चाहते हैं, कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। मेरी स्किल्स हैं, मेरे तजर्बात हैं, मेरी ख्वाहिशात हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ काश कि मैं कुछ ऐसा बड़ा काम करूं। ठीक है, लोग दुनिया में मुझे जानते हैं, लेकिन प्रोडक्टिवली there should be something bigger than that. जहाज आ रहे हैं, उन जहाज़ों को किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है, किस तरह से आगे पहुंचाना है। या आपके तमाम जो रिसोर्सेज हैं, आपकी अफवाज हैं, ऐसे अच्छे नेवल स्टाफ जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रब नवाज साहब हैं इस वक्त आपके नेवी के चीफ बने हुए हैं माशाल्लाह। कल उनका फोन आया, आपके ज़ीशान साहब इस लंदन से आए, वहाँ से जो मेरे बड़े करम फरमा है, दोस्ती है। आपके अपने लोग माशाल्लाह इस वक्त देखिए बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। मैं किसका नाम लूं, सबको पता है आजकल पाकिस्तान को बहुत माना जा रहा है, तो इसको जब लोहा गर्म हो उस वक्त उस पर स्ट्राइक कीजिए। ये मौका है, ये तमाम कौम के लिए है। कौम के साथ चलिए, चलिए आगे। खुदारा हर वक्त पैसे पैसे की बात ना करें। बिल्कुल सही, बड़ी मज़ेदार। लास्ट मिनट में बिफोर क्लोजिंग, मदर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज? बच्चों को देखिए वो कहाँ जा रहे हैं। बच्चे सोशल मीडिया पे अगर हैं तो सोशल मीडिया पे वो क्या चीज़ देख रहे हैं। किस 14 साल का बच्चा किस 40 साल के बच्चे से आदमी से बात कर रहा है। निगाह रखिए अपने बच्चों के ऊपर। जो पुराने ज़माने में कहते थे ना, मगरिब के बाद बाहर मत निकलो, वो ऐसे नहीं कहते थे। उनका मकसद ये नहीं है कि यहाँ तो कराची जाग रहा है, सारे बच्चे हैं, लेकिन जो वालिदैन हैं, बड़े बहन भाई हैं, मेंटोर्स हैं, प्लीज़ अपने यूथ पर निगाह रखिए। ये कल के लीडर्स हो सकते हैं अगर ये किसी बुराई के रास्ते पे जाने से हट जाएं। मैं सबको नहीं कह रही, बहुत से वालिदैन ऐसे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कह रही। हम लोग जहाँ जहाँ बसे हुए हैं, खुदारा गलत काम करते हैं तो हमारा नाम आता है, अच्छे काम करते हैं तो उसका कोई जिक्र नहीं करता। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखिए, मुल्क को अप्रिशिएट करना सीखिए। आप दूसरे मुल्क में जाइए, भला के यकीन कीजिए एक शख्स जो अपने मुल्क के बारे में बुरी बात कर ले, झंडे को अपने माशाल्लाह देखिए PIA रिवाइव हो रही है, बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रही हूँ, और जिसको पता चल रहा है मैं आई हुई हूँ, हर शख्स मिल रहा है। तो अच्छा पैगाम दुनिया तक पहुँचाइए, खुद कन्विंस हुइए बिफोर यू कैन कन्विंस समवन एल्स। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का कैप्टन। ये बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं, और वो एक्सपीरियंस के साथ जब लोगों के पास जाती हैं तो वो एक हीरे और सोने की मानंद है, जो उसको नॉलेज की शक्ल के अंदर मिल रहा है, जो अपनी जगह लाइफ में अडॉप्ट कर सकता है और वो यूज़ कर सकता है। देखो एक बात मैं और आपसे कहूँगी कि देखिए, बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, इस्लाम के रूह से चलना, कोई आके आपको नहीं कहेगा ये ना करो। और ख़ासकर जिस जगह मैं रहती हूँ, अभी तक ये लानत वहाँ नहीं आई है। तो हम लोग तो बड़े फ्लरिशिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं। आप बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, ऐसी सी ख़वातीन मैंने यहाँ देखी है जो बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं। तो ये मत सोचिए कि आपका कल्चर कुछ और है तो आपको दुनिया में नहीं पहचाना जाएगा। अपने कल्चर पर यकीन रखिए, अपने फेथ पर यकीन रखिए, और जाकर मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ आपको इतनी इज्जत मिलेगी अगर आप अपने आप की ज़रा सा दिखाइए कि हम कौन लोग हैं। और हम ऐसे, हम कायदे आज़म के लोग हैं। आज दिन भी तो देखिए कैसे जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अगर आप देखें ना, हमारा मुल्क इस कंडीशन में, करंट एनवायरनमेंट में बहुत फ़ाइट कर रहा है, और अपने पाँव पे खड़े होने के लिए बहुत जस्तजू हो रही है चारों तरफ, दुनिया भर के अंदर। सारे पाकिस्तानी के अंदर एक एनर्जी है। वाई नॉट कि हम उस एनर्जी में अपना रोल भी अदा करें, और हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपना पार्ट प्ले कर लें।
کسی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں. اگر کسی کا ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنا ہی ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ جائیے اور اس کے اندر خوبصورتی لے کر آ جائیے. اس سے پاکستان بھی بہتر ہوگا اور خود بھی ہم بہتر ہوں گے, تاکہ ہمارے آس پاس کے لوگ انڈائریکٹلی ہی صحیح ہم سے تھوڑی سی انسپائریشن لے سکیں, اچھا کچھ سیکھ سکیں. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کامیابی کا سفر سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.